ঐ কেইটা নিৰ জিন্দা কেইটা জিন্দা আনিছে ছোট ছোট দুটা একটা বড় এইটো কাৰ 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 এইটো এই মাইকী চোৰটো কোনে আনিছে মাইকী ডকাইতটো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মালটো ইয়াত আছে বল কেইটা আনিছো এইটো ক ওলা 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 এই চাওক আমাৰ হাৰমতি বজাৰত এনে এইদৰে গাহৰি কটা হয় গাহৰি ওলাই আছে এইটো গাহৰি কাটিছে নমালে তিনিটা ঢেৰ আছে এইটো এটা ওঠৰ ঐ 12 লৈ ল ওলা 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 स्पेशल गाड़ी का कटिंग दिखाया तो आप लोगों को आज आप लोगों को मैं स्पेशल पोर्क कटिंग दिखा रहा हूँ आज यहाँ पे आप लोगों का ये टेम्पू जो है ना ये पोर्क कटिंग टेम्पू है इसमें पोर्क हम लोग जिंदा 3 ठो लेके आया था और ये घर से साफ करके लेके आया है आपका 2 पीस ओ एडू कार कार एडू এটা থিউৰ এটা লাটু মুঠতে 4টা ন এটা চাইলো মস্ত 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 মজা মজা উপৰটো পেপচি এইটো উপৰটো আজি ফুল ভিডিও দেখাইছো आप लोगों को एकदम फुल वीडियो आप लोगों को आज मैं आप लोग का इधर तस्वीर लेके आया हूँ ইয়াত কি হৈছে গম পালে না বস্তুটো ইহঁতি যাৰ যাৰ চিট আছে যে সব নিজৰ নিজৰ পইচা দি ভৰাইছে এই লছ খোৱা নাই কেলা এই 14000 লাভ পাইছে দুটা কৈ দালাল যাচোন ভাল কথা কব ঐ ওলা আমি উঠিম শুই দিলে আমি উঠিম তই এইটো লাঠি কি কৰিবি মানুহৰ মাহটো হা ক'ত ভৰাই আছে এইটো হা কি হয় এইটো গাহৰি হয় দুটা দুটা বহাগ বিহু सुअर इसे कहते हैं सुअर 2 लेके आया है घर से साफ करके और जिंदा 3 पीस लेके आया अभी फुल कटिंग वीडियो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मैं फुल कटिंग वीडियो दिखाने जा रहा हूँ ये उठा लिया देखो ये दिखाई दे रहा है ये और ये देखो बाल्टू बाल्टू बोल रहा है ये गाल्टू कर रहा है एकदम ओरिजिनल मोबाइल तो नॉक निंगने रे लो जा कटा निले एडू कार खिरुदर न पेप्सी भागर हैं कार भागर एडू ये देखो एकदम बढ़िया उधर से जा रहा है वो देखो एक रख के आ गया ओ लगा 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 फटाफट टाइम नहीं हाँ 15 দিলে ये আছে ওলা ওলা ভালকে মজা 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 এটা ইয়াক চাফা কৰা হ'ব এইবিলাক বেপাৰীবিলাক ডুপ্লিকেট বেপাৰীবিলাক এইটো ডুপ্লিকেট অৰিজিনেলটো এইটো এই লাই লাই বেছি উৎপাদ নকৰিবি আকৌ বেয়া পিটন খাই যাবি ক'লে ভালকে বেয়া কাটিবলৈ ভালকে কাট কি উল্টা পুল্টা কৰি আছে নিজৰ নিজৰ জগাত লৈ যা দুটা দুটা পুৰা লৈ গৈ আছে এইটো
পুৰা লাভ খাব যে ইহঁতি আজি সেইকাৰণে মানে নমা 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 ভালকে নমা হোলচেল হোলচেল হোলসেল হোলসেল হোলচেল বি বিহু বুলি ইমান সস্তা লগাইছো যে কেলে ঐ আজি আজি দৈতিক কুকুৰক অপাৰেশ্যন কৰিব দে খোল 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 ৰছী যদি ইমান এই ৰছী এইদৰে বান্ধি আনিছে দেখিছেনে ডকাইত বিলাক কিমান দিবি अच्छा से काटिए हाँ इसे खोलिए खोल के आधा माल ज़्यादा से ज़्यादा किमान हम ये 28 केजी मान हम लोकल হয় কিন্তু তাও চেহারাটো এটা খুলি আছে কিমান ওই লাডু 15,000 নয় 16,000 লো এইবিলাক গোটাকে আনিছিলে এইবিলাক চব বেচিছে আৰু এইবিলাকৰ নজৰ লগাইছে দৰকাৰ নাই নিদিবি 16,000 তলত নিদিবি হা অথনি সিহঁতৰটো বেচিলে কিমান গম পালি নাই ঐ লাডু লাভ কিমান খালে গম পালি অথনিটো সিহঁতি 12,000 লাভ খাইছে এটা গাহৰিত অঁ তই কি দি চাফা কৰিছ ইমান চাফা যে হে ভাঙিয়ে যাব দেখোন আজি আজি ঠুনুৱে অপাৰেশ্যন কৰা দেখাই আছো ন दोनों द्वारा ऑपरेशन आज दिखाई जा रहा है ये पॉर्क कटिंग का ये देखिए की पेटू न पेटू ओलाइसे पेटू चाई लो कि धुनिया मोटा हो खासी खासी तो बोलते हैं ना खासी मैं पकड़ दे रहा हूँ थोड़ा ये देखिए एकदम बेस्ट पॉर्क कटिंग साइड में अवेलेबल অপাৰেশ্যনৰ পৰা একদম কুইক অপাৰেশ্যন কৰা তেতিয়াহে ওলালে চবৰ বেলেগ বেলেগ টেকনিক থাকে মাত্ৰ এইটো কলিজা ওলালে কলিজা কেজি কিমান হা মাংস দাম 800 कलेजा उलाले राइस इसको बोलते हैं आपका जो अंदर में क्या बोलते हैं उसको गुर्दा नहीं है कलेजा जो बोलते हैं ना वो कलेजा को आप लोग को अभी दिखाया उसका बाद ये जो अंदर के इंटेस्टाइन बोलते हैं ना पेटू इसको अभी निकल रहा है देखिए और वो पीछे वाला जितना है ना वो सब तो सुबह लेके आया था ऐसे ही गाड़ी में लेके आया था वही दिखा रहा है आप लोगों को ये देखो अभी ये अंदर का इंटेस्टाइन निकल रहा है बस इंटेस्टाइन बाहर हो गया ना अभी देखो मजा से अभी जो नलीज होता है ना उसको निकल रहा है देखो अलग स्पीडत करा काम बिलाक तो एने कर्मचारी राखिছে নেকি ইয়াত কি হয় হ্যাঁ বেপাৰী নেকি শুনো বেপাৰী বুলি তো গম নাপাওঁ মই এইটো পেটুটো ওলাবলৈ ইমান ঘণ্টা লাগিছে দেখিছ নাই ফুল এটা পৰ্ক কাটিং ভিডিঅ' দেখাই আছো ৰাইজক তাতে কয় ইহঁতে কি কয় ইমান দেৰি কৰি আছে পটাপট ওলাব লাগে পটাপট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে এইবিলাক এতিয়া जो खून होता है ना वो खून को पॉलिथीन में डाल रहा है देखो तो खून का भी रेट आपका है वो एक प्रोटीन अगर हो जाएगा ना आधा जो उसका 50 रुपया है और उधर में देखो फुटना काट रहा है वो जो
ये जो बनाना है वो वाला उधर काट रहा है। काटेंगे शुरू। মজা কাটিছে মজা কাটিছে এটা আনলোড কর। এটা কোনে কাটিব? পেষ্টটো বাইট কৰ। কোনে মাৰিব? এটা আধা কাটি দেখাব এই বুঢ়া মানুহটো। হা আধা কাটি আধা আধা কাট দিয়া আধা आप लोगों को इधर से दिखाई লৈ যা এইফালে লৈ কিনে কাটো। কেজি কিমানকে? 450। বহুত দিনৰ মূৰত কাটিছ নেকি? হাতটো চিধা যোৱা নাই যে। থাকেহে এইটুকু ওলা। কি হ'ল? ওলাই যায় একেবাৰতে। কিমান বহুত বেছি চাওঁ নাই এইটো কাটি আকৌ তোৰ মতে দে। নাই নালাগে নাচাওঁ মই কেলৈ চাম আকৌ মই লোৱা নাই নহয়। এঘাৰশ 25 গ্ৰাম দে 500 টকাৰ। হিচাপ 450 নহয় জানো? 50 টকা হলে পেক কৰি দে, পেক কৰি দে। কাটি এনেকে যাত্ৰা হলে ভাল ন? হে যাত্ৰা কৰিছে ৰে কৃষ্ণ বুলি কৈছে।